हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोकल लोका जीनियस चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा बर्तमान मुझे पहुँची भाई घरे भाई गेट सामने साइकेल भी अच्छी भाई घर ए एंट्री करवा चलतु भाई को सरप्राइज देवा भाई केते एक्साइटेड अच्छा भाई को देखापी चलतु जा बर्तमान गेट खोलिया चलतु केते एक्साइटेड अच्छा भाई देखा सरप्राइज गुलो दवा भाई चलतु बर्तमान गेट रू एंट्री कर भाई देख भाई कौन करुच पियाज काटा चलती भाई पियाज काटा चली खाइबा सकाळ पुरो किसी खिया पिया हेनी हां कुकिंग चली तब हां चलो 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 एक बार तो भाई हमार कुकिंग कर जल्दी केते बढ़िया से कुकिंग कर जल्दी देखि परतबे पियाज काटा चलची वर्तमान गैस फेस जळिबो तापर देखिबा अपन आज भाई हठात प्रोग्राम कोन आज ऐतिहासिक सरप्राइज देले उठे पहुंची कि ना पूरा सरप्राइज दे पूरा भाई को आज देखियो भाई केते एक्साइटेड अछन भाई को भाई अपन देखियो भाई को देखिबा तो किचन रूम भाई ये रिसेंटली शिफ्ट कर किसी होटल काम है आरे काम फेंसिंग काम अच्छी फेंसिंग काम सब आउ तो रिटर्न देखिबा अपन मन हटी करलो खाली दर ना कोन भाई करदा ए पूजा सुधा सब कंप्लीट हे जियो ओके ये तो भाई कोइले नहीं ना टेंशन किसी नहीं आ मात्र 2 मास वेट करो तब देखिए 2 मंथ ओनली 2 मंथ वेट अब वैसे नहीं चलतु तांकर गेस्ट अच्छा गोटे आमर ये अच्छा तो बड़ा ना ठीक नहीं ना हो चलतु आम गेस्ट को टे देखीदवा कौन कर एलिना चलतु तो देखिपे एलिना जो बस आमर गड़गला पलंग से डरीगला देखिपे आदि भाई बर्तमान काटिले तलू से डरिक लुचि जाऊँ पानी भाई को देखी डरिक लुचि जाऊँ भूली गले मत आनवा लोक आम कथबार्ता आम भाई सी आमको डरी सरीगला कथा देखिए बर्तमान शोले भाई को देखी डरीगले तो चलतु हाँ भाई को मानियोनी केते खरा रे जाइतले आको हमें परचेस करते चॉइस करितिले करी जानि जे खरा रे भाई एटा तो खरा दिन टाइम भाई पूरा सेटाई कोनी कर साइक्लिंग करके जाइतले साइक्लिंग करके जाइतले आ गाड़ी कोनी जब खरा पेला आ तो कौन गछ लगेबा देखो ये तेजु गुडे देखबा तो तेजु वैसे भितरे अछि तो मारी होनी ना ताको नेक्स्ट टाइम देखबो नेक्स्ट डे देखबे आउ के दिन आसिले भाई घर चलंतु भाई कौन काम करजन दिया देखबा हमें एठू खोला खोली आरंभ करिस यस एठू पूरा मंदा टाइप रो हमें कर देइछु हां एतकीरा पर्यंत एतकीरा पर्यंत कर देइछु हां तापरे पछपट्टा हे नै भाई पछपट्टा कर दियो पछपटे कोन लगेबा जे एते बड़ रे कोन अरे फूल गछ मूल गछ भाई देखो पाचिरी कोड भाई केते फूल गछ लगेले सुंदर लागि भाई चारि कोन मारतले भाई केते भलो लागिबो एपखरे पूरा फांका रहि जे एपटे भी देंतो आ एपटे भी लगे देंतो केते भलो लागिबो कोन अरे भाई सुनंतु हला फांका रखे के लाभ कि ना ना मो कथा सुनंतु हला माने एमती कहीं क्या हमें हलो टाइप रो करबा केने फूल गछ लगेबारे बुझी पाले माटीटा हल्का रहिबो त तेरो को धते दबी धरिबो ना हल्का माटी सुनंतु एक्चुअली एटा हला फुसफुसिया माटीटा हला देखियो एटा देखियो ए देखो हां हां मुरुम माटी जाओ पूरा पूरा मुरुम माटी जाओ सेति पई आमे टिके गातो करले फूल गछ लगे देले एटा सुंदर देखा जिवो आउ जदी भाई आमे एमती ताडी दवा बोल देखा जिवो ताडी देना बोल लगे माने हल्का रहिबो हां हेले माटी हल्का रहिबो ताला बताओ सेटा भी करि दवा छोटिया गातो करि कि एते बड करबा कोन पई एठी मु किछि पनी परिबा लगेई बोली करिछि हां आउ एठी गोटे मंचा टाइप रो कर देबी एठी लागियो लता जातीय जेमति लागियो एठी देखि पारतु भाई हातुडी नै कि बसचंदी केतळ मु ठोकना पड़ दे भाई रेड रे कहियोन ना रागो नै कोनला कथा एगा पिटा फुटी करिया पई नै असली मु घंटा हरका लागियो मंचाटा करबी ना
ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଲଗେଇବା ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇବା, ଲାଉ ଲଗେଇବା, କଖାରୁ ଲଗେଇବା, କଲରା ଲଗେଇବା। ଆଉ ଲେବରଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି କାମ ପାଇଁ? ଲେବରଟା ଆସିଯିବେ ସେଇ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବେ। ହଉ 11:30 କେତେବେଳେ ଲେବର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଟାଇପର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ଆଉ ଭାଇ ତ ଆସିବେ ଆସିବେ କହିକିନା ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ଆମେ କେତେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ପୁରା। ଆସିଛି କି ନାଇଁ କୁହ ଭାଇ, ଆସିଛି ଆମେ। ମାନେ ଭାଇ କହିଥିଲେ କାଲି ଆସିବେ ବୋଲି, ଆଜି ଆସିକି ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ହେଲା ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ହଂସ, ଏଠି କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ପାଚିରି ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ପାଇଁ ଖାଲ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବତକଗା ଇଏ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ବତକ? ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ପୁଣି ଅପରିଷ୍କାର ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ବି ସଫା କରିଦବା ଆଜି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ମାଛ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ ପଟା ଫଟା ଦିଆ ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପଟା ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ମାଛ ଚାଷ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଛ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମାଛ କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଗଛ ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି, ସପେଟା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ତାପରେ କେମିତି ଭାଇଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛି। ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଅତେଚୁ ତ ବାହାରିକି କ୍ରିସ୍ ନାନି, କ୍ରିସ୍କୁ ବେଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ କ୍ରିସ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତେଜୁକୁ ବି ଦେଖେଇବି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା ବେଶୀ କରିବ। ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଯେମିତି ଦେହ। ହଁ ଠିକ୍ ଭାଇ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ମଣିଷ ଚାଲି ବୁଲି ପାରେନି, କି ଖାଏ ପିଏନି, କିଛି କରେନି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚୁପଚାପ ବସିଗଲାଣି। ତ ଭାଇ ଆଜିକାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଦେହ ଭଲ ଥିଲା ଇଏ ଏମିତି ବସିରୁହେନି, ସବୁବେଳେ ବଦମାସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ଇଏ, କରିବା ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ। ତ ଭାଇ ଆଜିକାର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇ, ତ ଘର କାମ ତ ସାରି ପାରୁନି ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ତ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଟରେ ଅଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଭାଇ, ଆଉ ମେଘ ବି ଧରିଛି ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ମେଘ ଧରିଛି ଭାଇ, ପୁରା କଳା ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ଘର ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖା ହେବା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଡାଳ ଫଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛେଳି ଖାଉନି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଭାଇ କାଟିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଖାଇବନି ଭାଇ। କେମିତି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ, କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଏତେ ନଟା ପଟାକୁ ପଶିବେ ଭାଇ, କାଟିକି ଆଣିକି ଦେବେ, ଛେଳି ନେଲାବେଳକୁ ଖାଇବେନି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କୁହ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବାହାରେ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା।